Po tayo sa another episode. Previous episode, nag-champion si Denise. Previous episode. Siyempre, dito pa rin. Zero lahat. Busy. Three-way battle, race to 3 wins. Three-way ka ngayon. Nakakano din. Masyadong mabilis na 3 wins. Ay, kayo ulit. Sige ako. Sabi mo 3-way. Ay. Ano? Sige, kayo muna. Hindi, kayo muna pala. Sige. Ayaw, tayo. Ay, pares talo. Kasi... Ulit. Gabino. Gabino, madam. Ronnie versus Gabino. Ang init ng pader. Init ng pader. Black BBC versus Evil Eye. BBG. Evil Eye. Ano yung BBG? Black Gold. Yan. Alam ko big black gold eh. First, golden black na may blue na ano. Walang color coordination. 3, 2, 1, go. Ay! Okay, sumampa yun. Sumampa yung gabi. Sumampa. Ay, relax ako. Nag-contest. Nag-contest ang wala, pinagbigyan na ano. Relax. Ako pa nag-contest. 3, 2, 1, go. Uy, atake. Uy, masina. Hindi mo masya. Ako tinabahan. Ako hindi na-contest. Nangimay. Ano nga ito, di ba? 3-0 na sana kanina, 1-0 na lang yun. Hindi pinagbigyan kasi ko. 1-0. Inikutan. So, pang may trail yung... Tinitigan. Wala. 1-0 in favor of Ronnie. Next, Bay. Shark's Tail. Shark. Wyvern Black. And Black. 3, 2, 1, go. Self-shooting. Self-shooting. 2-1 in favor of Gabin. Totoo ba ito? Gabi na madalo. Dinadaya na tayo. Next bay or pwede ding last bay. Uy! Ano mo ito na yung mga turo sa akin yan eh. Master pen violence eh. Malun pa. 3, 2, 1. Ay, pucha mo naman. Warning. Uy, yan. 3, 2, 1, go. Ano mo? 4. 4 na yan. 4 na pala. Angas. Sabi na last bay na yun. Kaya spinning guts ka. Paano ka? Ay, sorry. Match second. Yung Verin. Uy. Yata mo yung Spaminards niya. Spaminards versus the Black Kadiliman. Uy, Phoenix sa Phoenix. Phoenix sa Phoenix. Pagalingan lang ng build yan. Parang yaoy eh. Phoenix to Phoenix. 3, 2, 1, go shoot! Uy! Iwas! Iwas! Ay, wow! Nagiging pusa. Pusa Phoenix. Hindi iniwasan. 2-0 in favor of Ronnie. Pangit. Ulit. Yikes. 3, 2, 1, go shoot! Uy! Nabasag! Panalo! 2 in favor of... Lagi 4-0. Sabi. Dandan. Last match for Ronnie, pwede. 0. Parang for pila. Gabby. Sinigurado mo na patatalo si Gabby. First bay, nag-shuffle pa siya kumari. Shuffling guns. 3, 2, 1, go shoot! Lagi. Ay! Lagi na-shoot. Sarili mo lang kalaban mo. Uy! Nangimay. Uy! Ay, 0! Uy! Uy, basic. Uy! Basic. Pwede namin, tatalunin na kita. Hindi tayo siya mo. 1 ka namin ha, tatalunin na. 1-0 in favor of Gabino. Sharknado. Pamusa ba yan? 3, 2, 1, go! Explosive diarrhea! Ay! Muntik na! Nadali. Yun! Ay, kanina. Nadali mo. Ano na to? May budo na. May budol sigaw. Ay shit! Naka-flat ako eh. Flat din. Flat din. Ayaw tayo. Namang lang ng konti.
Ay, 2-0 ah. Grabe. Piso-piso lang ah. Gugustuhin ka ba? Wyvern Black. Wyvern BBC Versus Cobalt. 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 3, 2, 1, go. Oy! Na, oh. Tulak mo! Itulak mo. Ano yan, nakabol? Uy! Ball yan. Patay ako. Bowling nila lang. Gagi. Ano kayo? Wait lang. Spell stealing kayo pag Nangina. parang elevation. Nangina. Oh. Ay, oy. Gagi, ini-spell stealing mo. Kahit Nga, ang elevation. nga. Nga, nga. Oh, wait. Iyak ka na. Spin stealing din ito. Gagi. 2-1. In favor pa rin of Gabino. Nagbabalik ka rin ang aking Shuffle. Viper Black. Now? Ba't kasi ginawa mong black lahat yan? Siyempre. Self ano ako? Self guy? 3, 2, 1, go. Oy! Piso lang po. 3-1, 3-1. Piso lang. Nag-resurrect. Nag-resurrection. Resurrecting ka siya, boy. Gabi siya. Pagalingan ng check. Pwedeng last, pwedeng hindi. Nakakabahan ako sa mga galawan mo. 3, 2, 1, go. Bigla na. Kunting sa. 3-2, 3-2. Ngayon na, langanin na. Minsan na lang ano matatalo pa. Ha? Last pa. Di siya na. Gago, hindi. Pangalawa pa lang yun. Hindi, last na talaga. Hindi. Oh, ito last na to. Last na nga yan. Ito, shuffle agad. Wala na. Default ka na, boy. Hindi, ito yung walang kailangan ko. Ang inong yun, hindi nakahilira. Oh, game. Gagi, ito muna mo. Oo nga, ito nga yung una. Hindi. Hindi, Pangatlo pa tama. lang tayo, pangatlo pa lang. Di ba, Wyvern tapos shark? Tapos ito na. Tama. Pangatlo mo na yan. Hindi ka pa nag-shuffle. Nag-shuffle ka na. Last day, pwedeng last. Wyvern yung ginamit ko bago yung shark eh. Tanong natin kung sino ang last na atake. Pareho kasi kami. Gagi eh. Ano Ba't kasi black lahat eh? Hindi kasi lahat eh. Ayan na, ginamit lang second. Ano, best ko? 3-2. Sino sa'yo? Ako. Ikaw. Pag Nanginginig ka pinag-iisa pa. na lang. Tayo ba ibigay? 3, 2, 1, go. Ay! Masyado ka na boy ah. Parang hindi naman tignan pa siya. Masyado ka na boy. Ala! Patay pa ako! Patay pa nga ako! Tinayo! All 3! Ay, yan na. Lupal! All 3, shuffle day. Pipisukin nga ito na ito. Wyvern. Oo. Last bay. Kanino kayang last to? Ay, no. Alanganin na. 3, 2, 1, go. Grabe naman yan! Ano na, nanalo si Gabi? Pahinga ka muna daw. Pahinga ka muna daw. Kaya susunod. Bye. Tagal ng laban. Susunod-sunurin ko na to. Ano yun? 1-1-0. Ay, ito na pala ako. Toka na. Dinilit ko na. Next, fourth match. Yung Ano yung BBC? boy BBC ka na. BBC like. Shark agad. First bay. Shark versus Gold Wheel Road. 3, 2, 1, go shoot! Patalsigin mo! Uy! Ipapatag ang check boy! Uy! Treno! Treno ka ah. Yan. Patay! Ano ba yan? Tigas naman yun. God bless. Ano ba yan? 1-0. 0 Gavin. Second bay. Wyvern versus Hindi mo maintindihan. Right Cobalt. Wait. Nakalis ko. Right Cobalt. Kumita na kita na. 3, 2, 1, go shoot! Oh, tek! Burst Prayo? Kaso nasa labas na eh. Hindi! Ano? Extreme siya. Oo nga, nasa labas na lahat. Ano ba? Hindi na. Extreme siya. Nag-burst. Nauna mag-burst bago siya Hindi, mo. extreme muna. Burst lang naman namin. Sige. Sige. Pagbigyan. Wow! Isa na lang naman eh. Nakakadito naman to. 2, ano ba? 3? 3-0. 3-0.
Oh, 3-0. Putan, ano. Ay, di. Nanalo pala yung Wizard Road yan. Gago, Ay, 2-1. Minus 1 ka. Talaga. Third bay. 2-1. 1 gagawin. Gawin ito na. Boy. 3, 2, 1, go shoot! Pumipreno. Naka-hexa. Lumulundag. Ay! Ay! Ah, Namatay. 2-2. Tuto. Nakabol mo. Shuffle for the fourth bay. Fourth bay. Tuto, Wizard Road. First bay pala ulit. Tagal po na yung piso mo. Yeah. All two. 3, 2, 1, go. Malinis na malinis. Meron. Saka may red eh. Di. Kumano? Di ba tingpak? Bugtak. Buntak. Narinig ko din. Pasok. Ano? Ano yan? Sige, pagbigyan na Bigyan ako. na sila. Pagbigyan lang. Championship battle. BBC again versus Evil. Championship. Bigyan ka ng EBB. Maraming ka na agad. Kamandag. First bay. Uy. Makasama pa sa amin itong cobalt na to. Warning ah. Warning 3, 2, 1, go. Ako yun. Oh! 3-0. What the hell? Talagang magkakaroon ng copyright issues Ay. dito. Ibigay mo na lang yan. Copyright ang Copyright. Hoy. Okay, last bay. Wala akong Oo, wala pa. 3-0. 0 Bakit tayo gagawin. ta? 3, 2, 1, go. Set up. Oh! Ay! First na, sumot pa. Winner of this episode, Evil Evil deck. Deck ni Robin. Di ba ako na Talo si Talo si Boy, Gabi. BBC. 1-1-0. ako nag-champion. Delete. Big Black Gold. Gagi. Delete channel. Dugas. Delete channel. Gagi.